हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव यह उभय +3 फर्स्ट सेमिस्टर और थर्ड सेमिस्टर पिला निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तु हूँ यूनिट 1 समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक मैंने आलोचना करवा। तो पूर्ववर्ती वीडियो मैंने 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारी भिडियोटीर डिस्क्रिप्शन लिंक आपने पाइबे। तो वर्तमान प्रश्नटी कौन देखिए। वर्तमान प्रश्नटी है पुरुष प्राधान्य समाजर उत्पत्ति संबंध में दर्शाओ। प्रश्नटी कौन अटे पुरुष प्राधान्य समाजर उत्पत्ति संबंध में दर्शाओ। केतेक नृतत्वविद मान मतरे पुरुष प्राधान्य समाजर उत्पत्ति 6000 वर्ष पूर्व होइथिला। तो केतेक नृतत्वविद मान मतरे पुरुष प्राधान्य समाजटी केबे उत्पत्ति घटिथिला 600 वर्ष पूर्व यार उत्पन्न बा उत्पत्ति घटिथिला। भौगोलिक तथ्य अनुसार ख्रीष्टपूर्व 4000 रे आरब उपद्वीप और केन्द्र एशियार मरुभूमि रे जलवायुर परिवर्तन द्वारा खाद्य उत्स को सुनिश्चित करने निमंते पुरुष प्राधान्य समाज उत्पन्न बा उत्पत्ति घटिथिला। भौगोलिक तथ्य अनुसार ख्रीष्टपूर्व 4000 वर्ष रे कौन होइथिला ना आरब उपद्वीप व केन्द्र एशियार मरुभूमि रे जलवायुर परिवर्तन होइथिबा हेतु बा घटिथिबा हेतु खाद्य उत्स को सुनिश्चित करने निमंते पुरुष प्राधान्य समाज उत्पत्ति घटिथिला। अन्य केतेकंक मतरे ख्रीष्टपूर्व 3100 रे प्राच्य सभ्यता गुड़िक पुरुष प्राधान्य समाज देखा मिलता। तो अन्य केतेकंक मतरे ख्रीष्टपूर्व 3100 रे कौन होइतिला ना प्राच्य सभ्यता गुड़िक पुरुष प्राधान्य समाज देखा मिलता। 9 नंबर प्रश्नटी कौन अटे पुरुष प्राधान्य समाजर 2टी लक्षण दर्शाओ। 9 नंबर प्रश्नटी है पुरुष प्राधान्य समाजर 2टी लक्षण दर्शाओ। पुरुष प्राधान्य समाज को सरकारी और घरोई भाव में विभक्त करा जायछि। तो पुरुष प्राधान्य समाज को 2टी स्तर में विभक्त करा जायछि। प्रथम रहिला सरकारी स्तर, द्वितीयटी है घरोई स्तर। यह लिंगभित्तिक कार्य विभाजन नीति रे विश्वास करी खाद्य बंटन क्षेत्र में पुत्र और कन्या संतान मध्य पार्थक्य करिथाय। तो एठारे मन कौन देखुचे यह लिंगभित्तिक कार्य विभाजन नीति रे विश्वास करथाय। यह द्वारा कौन होइथाय ना खाद्य बंटन क्षेत्र में पुत्र और कन्या संतान मध्य पार्थक्य करिथाय। 10 नंबर प्रश्न है नारीवाद बा बामावाद कहले कौन बुझ। 10 नंबर प्रश्न कौन अटे नारीवाद बा बामावाद कहले कौन बुझ। जो चिंताधारा नारी को पुरुष सहित समान अधिकार सुविधा सुजोग और पदमर्यादा प्रदान रो वार्ता बहन करथाय ताहाको नारीवाद बा बामावाद कहा जाए। नारीवाद बा बामावाद कहला मन कौन बुझू जो चिंताधारा नारी को पुरुष सहित समान अधिकार सुविधा सुजोग और पदमर्यादा प्रदान वार्ता बहन करिथाय ताहाको नारीवाद बा बामावाद कहा जाए। नारीवाद एक पद्धति को दर्शाए जहाँ समग्र विश्व में नारीर शोषण और पुरुष ठारो न्यून उपरे गुरुत्व देता है। तो नारीवाद कौन अटे नारीवाद एक पद्धति अटे जहाँकि समग्र विश्व में नारीर शोषण और पुरुष ठारो न्यून उपरे गुरुत्व प्रदान करिथाय। 11 नंबर प्रश्न कौन अटे नारीवादर उत्पत्ति संबंध में दर्शाओ। तो 11 नंबर प्रश्नटी एठार मन कौन देखुचे नारीवादर उत्पत्ति संबंध में दर्शाओ। फारसी दार्शनिक चार्ल्स फरियर 1837 मसीह नारीवादर शब्दटी को प्रथम व्यवहार करथिले। फारसी दार्शनिक चार्ल्स फरियर 1837 मसीह कौन करथिले ना नारीवाद शब्दटी को प्रथम व्यवहार करथिले। किए फारसी दार्शनिक चार्ल्स फरियर। नारीवादर बीज प्रथमे ख्रिस्टाइन डी पिसानकर बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक रे अंकुरोद्गम होइथिला। तो नारीवादर बीज सर्वप्रथमे ख्रिस्टाइन डी पिसानकर द्वारा बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक रे कौन करा जायतिला ना अंकुरोद्गम करा जायतिला बा अंकुरोद्गम होइथिला। विधिबद्ध भाव में नारीवादर उत्पत्ति मैरी वोल्स्टोनक्राफ्टकर पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन रे 1792 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होइथिला। तो एठारे मन कौन देखियो पाइछो
ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାରୀବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାରି ୱୋଲଷ୍ଟନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଅଟେ? ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ୱୁମେନ୍ରେ 1792 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ନାରୀବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ କେଉଁଠାରେ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ କହିଥାଉ। ଏହି ସ୍ରୋତରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସମାନ ଚୁକ୍ତି ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶୀଦାର ଉପରେ ମତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ସ୍ରୋତରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସମାନ ଚୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମତ ରଖାଯାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 1960 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। 1960ରୁ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଜୀବନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଯୌନ ଜୀବନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ଉଗ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନାରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ 90 ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତଟି ରହିଥିଲା ଉଗ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନାରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 90 ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନାରୀତ୍ୱ, ନାରୀର ଶାରୀରିକ ଯୌନ ଜୀବନ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ସ୍ରୋତରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ସାର୍ବଜନୀନ ନାରୀତ୍ୱ, ନାରୀର ଶରୀର ଯୌନ ଜୀବନ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତଟି ବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀ ଶୋଷଣ, ଯୌନ ଶୋଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ, ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୋଷଣରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀ ଶୋଷଣ, ଯୌନ ଶୋଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ, ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୋଷଣରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ଅଟେ।
ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ।